5. Aldareos 19. Almocera 6. Francisco 21 and Tugbo jersey number 24. Ram Barangay Minyo De Las Reyes 26. Espihon 03. Brabante 18. Cañelas 69 and Altiche number 6. Okay. Technical Barangay Buyo number 24 for not wearing proper uniform. Maprito po. Minyo Barangay Minyo Pretro Mosan para sa ating technical. Kung sa mga score sa last final stabs masablay niya na ay kung magtay. Ay. Mag-uti. Gana na kung kayo din gana. Tapos? Sarang. Kung sinatwid na niya. Kaya ma-uti ba gana? Okay na. Okay. Start na ba? Takba ka na. Para sa ating mga matatangkad. Sa gitna. Ito na na. Brabante. Between Brabante and Almocera. Amo. Focus. Francisco number 21. Humihingi ng bola si Almocera. Intercepted Toros. Ay na-recover ni Almocera number 5. Unang pukol wala. Tumatulog kay Brabante. Brabante to Espihon. Yes. Ang daming fans ng Barangay Minyo. Hakot na. Buhay na ang mga tao sa plaza. Altarias symbol. Kita kalau saya lelap, kita. Wala si Rimar. Coach, si Rimar wala. Tugbo, bounding. Pasto number 6 Altarios. Nagagawan. Oops, sayang. Muntikan na. Sige na. Symbol. Ay, bunaran? Mura pa. Ay. Tap. Tama. 11 seconds. Shot clock. Lumar, kita likod mo. Francisco. 8 to shoot. Francisco, very bad. Naparik kay Altarios. Na-intercept. Bola lang. It's a jump ball. Bola lang. Minyo. De Los Reyes. To Cañelas. De Los Reyes. To Espihon. Back to De Los Reyes. To Cañelas. To Brabante sa ilalim. Mula. Ba't ba Altiche? Altiche pa rin. Recover. Espihon. Kay Altiche. Wala. Altarias to Almocera. Sobras. Sayang, gigil si Almocera. Brabante. Why? Kita. Brabante pa rin. Hasta Altiche, tend to shoot. Hasta Cañelas. Wala. Ibang taken by Francisco to Altarios Sadam umukol yung favorite move, signature move ni Sadam. Tumila pa. De Los Reyes stage behind. Yay! Dating gawi. Espihon 3 points. Grabe. Buhay na buhay ang mga meron. Francisco. Pasto Sadam. Babalik na. Mahina na. De Los Reyes stage behind. Espihon. Shot.
Kala, munti ka na. Francisco. Tiba yun na. First pin. Pasto. Sadam. Pasa kay Almosera. Almosera. Tumukol. Sobra. Box out. Kanyelas. Kanyelas. Ganda crossover. Pinasa ka na pensa ng mga taga-Buya. Wala. Ayan na, Francisco. Urete. Francisco. Wala. Sobrang alam. Sobrang malas. Nagpa-highlights pa nito. Ginawa. Kailangan pula. Tulo po kada. Ano yun? Ano number 6? De Los Reyes. Anya na lang sa Espion. Shot. Katalo puta. Francisco drives. Sa sentra. Wala. Follow up. Wala. Walas talaga. Altares. Almosera. Wala pa rin. Yusiro. Ano na. Kanyelas. Easy. Yes. Grabe. Sobra na. Sobrang gigil ni Almosera. Kitang-kita sa reaksyon. Altares, natika pa. Tinira lang Francisco. Buti na lang nandun siya. Yes. Good for to by Francisco. May whistle. Sino? Ano yun? Tugbo, warning for delaying the game. WT, Tugbo, warning for technical. De Los Reyes. Ang nagsisipin ng point guard, pass to Espihon, back to De Los Reyes. De Los Reyes. Ito Espihon. Kulang na. Andiyan na si Francisco, bilis si Francisco sa ilalim. Naiwan ang bola. Na-recover ng Altareas. Setting the play. Hinaharas ni Espihon. Nakalusot. Buwag Recha wala. Rebote na ba Altiche. To Espihon. Nakalusot. Ay! Sayang. Adra, Tugbo, easy. Wala ang alat ng taga-Buyo. Rebote na ba Brabante. To Kanyelas na De Los Reyes. Grabe. De Los Reyes. Adra sa Espihon. Wala na. Ay, nandun si Brabante. Good for by Brabante. Walang bantay. Luwag ng depensa. Francisco sitting to play. Francisco, Pasto. Altareas, using the glass. Sobra. Tumatagin by Brabante. Ay, Altiche. Pasto De Los Reyes. De Los Reyes, easy. Easy dribbling. Nakita si Espihon na naman. Sobra. Ayan na. Francisco, tuloy-tuloy. Wala. Kanyelas sa labas. In and out. Nandun si Altiche. Wala. It's sa Lachat. Substitution, Altiche out para sa mga taga-Minyo. Baronin. Almosera number 6 out. Oloparnes. In. Para sa taga-Buyo. 12 seconds to shoot. Discover na rin, 9-4. 5-point led by Minyo. Ayan, ang ganda ng pwede. Pumasok, pinasa. Ayan na si Brabante, nasupalpal. Adra, patay na. Tugbo, all alone. Ay, grabe na pasigara. Dahil na ito. Kalmay ko na rin, nagliliwal. Adra, ano na rin, Francisco. Ano na, pangadura. Grabe na. Yan na, grabe na Dragon, pumalpos pa. Grabe na pa siguro. Nagadaplos ang bola. Espihon, back to De Los Reyes. De Los Reyes naman. Shoot! At na, Francisco.
To Saddam. Saddam inikot, spin move. Pininggiran, wala. Nandun si Tugbo. Yan. Back to back. Points by Tugbo. Isa na lang ang hinahabol ng Tagaboyo. De Los Reyes kay Cañelas. Back to De Los Reyes kay Espihon. Back to De Los Reyes. De Los Reyes 5 to shot. Cañelas AZ May. Sino yun? Number 18 pushing foul lang Tagaminyo. Si Brabante ang natawagan noon. Time. Time out! Barangay Minyo. 9 to 8 ang score, 1 point lead para sa mga taga Minyo. Saddam sa ilalim, abot pa rin. Tugbo! Power play by Tugbo. Grabe, lakas. Tugbo. Binawi ang kanyang turnover kanina. De Los Reyes nakawala. Masyadong malakas. Tendol kay Espihon. Masyadong malakas. Sa kanila pa rin. Baron. Hoy! It's a traveling. Binumba mo ba? Dapat binitawan. Altarios sa ilalim kay bagong pasok ulit Bernes. Tumawagin by Baron. Baron pa rin. Pasto. Cañelas. Back to Baron. Step back. Short. Na-rebound ng Francisco. Altarios. Wow. Aliop kay. Yan. This time. Espihon na, hindi naman. Ulit Bernes, na-recover ni Espihon. Asto, Cañelas, pumukul sa 3. Wala. Ulit Bernes. Francisco. Back to Altarios. Ano pasiram ba kay Almosera? Nagbago ang lahat. Biglang lamang ang buyo. Yan, ganda. Wala. Tugbo. Altarios. Go diretso. Using the glass. Signature mo by Altarios. Ngiting tagumpay. Wala naman oras. 1 minute. Oras. Francisco. Yan, Oliver Bernes. Pasto. Ayan na. Altarios pumigit. Almosera pa rin. It's a basket count. Basket count. Number 88, illegal contact. Ano yan? 0-0. 0-0. Illegal contact, puro shot. Substitution. Number 19, out. Cañelas out. De Los Reyes out. Ari na. Ang mga star player ng Barangay Minyo. Alden Richard and De La Cruz. Alden Richard ng Tulay, pero ngayon taga Minyo na. Nabihag na. Si Awi, aka Alden Richard. Basket count. Yay. Ano na, si De La Cruz. Diretso. Pinasa. Awi, Marsuruting. Wala. Tumutingin by Almosera. To Francisco Antran. Bilis. Almosera. Wala. Sayang. 20 seconds. De La Cruz. Yay. Altiche. Yes. Grabe, power rebound by Altiche.
10 seconds. Oh, dipinta. 5 seconds. Na. Yan na. Tugbo sa 3. Sobra. End of the first quarter. Score 18-11 in favor of Francisco. Inbounding. Pass to Olivernes. Back to Francisco. Francisco to Almocera. Back to Francisco. To Olivernes. Out! Yes! Ganda ng play. Pasa-pasa ng konti. Tira. Yes. Ayan na. De La Cruz. To Brabante. Using the glass. Yes. Bawi agad. Grabe si Lord. Grabe si Pinsan mula ka eh. Pinsan mo na. Balik na. Pulso ng Brabante. Sa gitna. Munti ka na. Step back. Long to. Shot. Air ball. Doon na. Player out of bounds. Ball. Okay. De La Cruz. Basto Altiche. Back to De La Cruz. De La Cruz sinaharangan. Pumasok. Ando na. Ang ganda. Sino yun? Yun. Iski. Kawatian. Pumukol si Tugbo. Wala. Lumagiging ba? Nagagawan. Almocera. Malakas. Almocera. Katahong sa tingin. Almocera. Brother. Yay. Wala. Ando na si Tugbo. Tangkad ni Tugbo. Ang taas pa naglundak. Good for Tumay Tugbo. De La Cruz. Pumasok sa gitna. Behind the back. Bye! Parang bali mo lang. Dalawa. Almocera. Alihop. Ang taas na masyado. Haysay. Grabe. Nauna lang ito paglukso. Pero abot ito. Yes. Kabatian, Pastor La Cruz. Ang ganda ng pasa. Naula, na-recover. Grace, sumami pa! Ganun pala yun. Ano na? Basket out. Number 21. Illegal contact. Bonus shot. Substitution. Olivernes out. Volante in. Another substitution. Almocera out. Number 3 na Almocera. Number 6. Puro ni Almocera. Angas na sila dyan, Jumpers ready. Sa bonus shot. Wara. At ito, grabe. Ang ganda ni Almocera. Almocera nahay na intercept ni Altiche. Wara. Nabot si Almocera. Ang ganda. Lang lusok si Altiche. Umuyo ka kay lamang kalahap. 22-19. Sa talaan. Taluman lang. Francisco, Tugbo, jumps. Yes, easy basket. By Tugbo. Daming pans. De La Cruz. Ngayon, pass to Altiche na naman. Altiche drives in! Volleyball. Parang volleyball. Altiche boarding. Para sa panahon ng mga landako. Say. Awit. Backcourt. Umapak. Number 71, Los Reyes. Almocera. Inbounding. Kapasin na.
Francisco. Back to Almosera. To Francisco. Mingi sa Almosera number 6. Number 6. Ano sa ilalim? Kinuyog. Easy. Wala. Ano pa rin? Sa kanila pa rin? Wala pa rin. Alagabol sa Almosera. Time to shoot. Ay. Yan. Push. Number 29. Handcheck foul. Substitution. De Los Reyes out. Caparino in. Francisco out. Song coming in. Okay na. Wala, max out ha, max out. Dahil ng mula, kita sa tawo. Siguro kung tira. Almosera, pasto, Tugbo. Grabe shooting ni Tugbo. Katahong sentren jump shot ni Tugbo. Dili matapalan. De La Cruz, pinasok depensa ng mga taga-pula. Huling-huli. It's a jump ball. Retain ang bola sa Minyo. Minyo. Ang bola. Ando na. Nakaplay. Yes. Ang ganda ng nakaplay na yun. Altareos setting the play. Looking for ay Andra na-intercept na ni Probante. SK tuloy-tuloy sobra rebound nagawa ni Song easy dribbling Song Almosera nahanap si Almosera pa rin sa Tugbo sobra this time may play down may naksilip. Number 18 illegal use of band. Play down substitution. Kapatian out. Espihon in. Substitution. Tugbo out. Altareos in. Grabe ang ball si Altareos. Ano na ang star player. Almosera ay hindi na nahabol. It's a turnover by Barangay Buyo. Score 26-21. 5 lang po ang inahabol ng Minyo. De La Cruz inaagawan ng Altareos. Nakita si Probante, pinasa kay Altiche, wala, namang taken by Espihon to Probante to De La Cruz. Oops, it's a traveling substitution. Almosera number 5. Big brothers out. Big little brother in. Almosera galito. Almosera number 6. Pasto Song pumasok sa gitna, nasupalpal, pasa pala yun. Andyan si Altareos, Song pa rin. 8 to shoot to Almosera, wala. Hoy, may tumumba, dalawa sila. Ano yun? It's a turnover. Time out! Barangay Buyo. Espihon, boarding. Pasto Brabante.
Brabante. Nagdadala ng bola. Sentro, pero Andrea, kita si De La Cruz, pitch. Sarabay, ito na sa Espion. Shoot. Sing. Na-recover pa rin kay Altareos, number 6. Altareos, sitting replay. Altareos, naagawan sana, munti ka na. Drives, nakalusot. Yes, strong move by Altareos. Tatahog sa kadali. Ano si De La Cruz? De La Cruz, babawi, pinasa kay Brabante. Brabante, yay, pinasa sa kawalan. Sa turnover by Brabante. Bibira man na mag-trust ng buhay. Perimeter, nalaksak. Altareos na naman. Altareos, dalawa nang babantay. Pinasa kay Almosera. Almosera, pinasok ang depensa. Tinirap. Wala, nag-aagawan sila. Ay, it's a jump ball. Kanina bola, retain. Same ball. Grabe ang importansya sila na bola kung ginagawan. Kano ang pinagagawa? Jump ball. Almosera. Pasto Francisco. Francisco. 10 to shoot. Up. May at charging foul. Number 21. Offensive. Okay. Ano to ang shoot? Okay. Okay, sige. Ikaw. Yeah. Oops. Bola ng Minyo pa rin. Hindi na makita. Altinche, nakaplay kay Brabante. Bola ang tinamaan. Yan na, Francisco. Ay, Altareos. Yay! Grabe! Grabe mga galing. Tatahong sa ito. Okay. Wow. De La Cruz. Pinasa kay Cañilas na Espihol lang to. Para, dumating kay Altinche. Tumigda pa. Nakalas sa ulo? Nakalas. Iyon. Grabe man ang fans. Santa Gaminyo, may nabalos. Francisco. Tusong sa ilalim sana. Intercepted by. At ito na. Katuling Sambula. Turnover. Relax lang daw, sabi ni coach. Francisco. Francisco pa rin. Binabantayan ni Cañilas. Pinasa kay Altareas. Wow, sayang, sobrang lakas. Ando na, tagapulang Giyapon. Francisco. Oh! Tiyay. Time out! Barangay. Oras, 2 minutes, 08 seconds sa ating second quarter. Baliktaran ang score. 23-32 in favor of Barangay Buyo. Almosera sa 3. Taknet. Wow. Almosera 3 points. De La Cruz. Babawi si Spion. Shot. Andra si Brabante. Ang lakas. Wala. Altinche. Lai. May nasilip. Na. Number. Nakalas sa ulo. Huwag kumatalan.
14. Illegal use. Balik na sa nang Kadigi. Short. Tumakan yung mga Probante, inbounding, pass to De La Cruz, supalpal! Adra, Almacera naman, ang bilis ni De La Cruz sa depensa, buti na lang, magaling kumiti si Almacera. Ahay! Talaga, turnover na naman. So, ay na sa first quarter ang buhay, puro turnover. substitution is pihan out. De Los Reyes in. Lumalas mo naman. Lumalayo na. Barangay Puyo. Bulante. Inbounding the ball. Asto. Ayan, grabe. Abot na abot. Ayan na, bago pasok. De Los Reyes. Bye! Wala! Ganda lang. Finger roll sana. Probante to De Los Reyes. Yes. AC basket. Ito na. Sino to? Silulit talaga. Francisco. Support mo ka ba mo siya magpakambak na. Francisco. Nagdidiskarte. Siya ka na naman. Francisco pa rin. Number 3, ayaw pabayaan na. Tumukal si Pres. Sobra. Tumang to Binlay. Altiche. Brabante. Pinasa kay De Los Reyes. De Los Reyes. Pinasok. Ayun. Patay. May. Number 00. Illegal use of Sa likod. song. Dida, sa likod. Warning for penalty. Buyo. Ay. 44 seconds remaining time sa ating second quarter. De La Cruz, nakakoplay sana. Intercepted. Nakuha ni Francisco. Ando na. Ang bilis. Ay! Atra na recover. Recover gabal Francisco. Relax lang daw. 10 to shoot. Francisco. Pastor Busera. Pangalawa. Shot. Lumado yung De La Cruz. De La Cruz. Ito Canyelas. Pumukul si Pres. Shot. 14 seconds. 10. Ayan na. Altares. Lasing naglas. Wala. Song. Wala pa rin. Almasira. Wala pa rin. Wala. Napuntukan. Sa ating second quarter. Ang third quarter. Wala lang Minyo. De La Cruz. Pumukol sa 3. Yes! De La Cruz, 3 points. Walang nagbabatay. Francisco. Pasto Altaria Salam. Pinasa sa kay may sumabit. Number 2. Illegal contact. 2 shots. Dalawang malayang magbubusto ni Almonsera. Unang pukol. Short. Talaga. Oho. Ayan na. Jumpers ready. Pangalawa. Tatama pa kaya? Ayun. Tumama pero sa gilid. Baron, diretso, binasa. Kay De La Cruz na naman, De La Cruz. Ang bilis, Baron, alahoy na tira. Buti na lang.
Adra Francisco, Benes, Olivernes, to Altarejos, easy basket by Altarejos. Nakatawa ko na eh. Sadam. De Los Reyes, pinasok, binigay sa gitna, na-recover ni Baron, hindi makapalag, binalik ni De Los Reyes, 5 to shot, De La Cruz, libre, yes! Pangalalawan, puro libre. Adra sa ilalim, intercept, Adra, wala ka kita. Altarejos sa ilalim kay Tugbo na intercept ni Brabante. Ganda sana kung hindi nakita. Brabante sitting the play. Pumukol, hindi. Anyo lang si De Los Reyes. De Los Reyes back to Brabante. Brabante pinasok. Back to De Los Reyes. Wala, hindi tumama. Ano na? Ay, sobrang. Grabe. Substitution. Francisco out, Almocera in. Walo na lang ang hinahabol ng taga-Minyo. De La Cruz. De La Cruz ang layo. To De Los Reyes, back to De La Cruz. Ay! Grabe! Ang tagal mo doon sa ilalim. Almocera. Almocera. To Almocera. Yun. Ang ganda ng tasan. Intercept. Altiche. To De Los Reyes. De Los Reyes. Nagsisinyas. De Los Reyes pa rin. Andun kay Brabante. Umatras. Kay Altiche. Bumangga. Wala. Sa kanya pa rin. Using glass. Wala pa rin. Dumating ito Almocera. 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 Pinasa. Aliwat. Yes! By Tugbo. Ang ganda ng play. Almocera. Tugbo connection. Grabe. De Los Reyes. To De La Cruz, back to De Los Reyes. De Los Reyes, using the glass. Yes, easy. Basket by De Los Reyes. Altarejos. Altarejos. Pasto. Almocera pumukul sa tres. Shot. Dimantay na Altiche. Altiche to De La Cruz. De La Cruz. De La Cruz. Agda. Sus, sayang. Bagan may taga. Ang sarap it. Number 3. Hit to the head. 2 shots. Substitution. Baron out. Baron in. Altiche out. Caparino in. Unang pagol. Shoot nga ni sa harayo sa api giba. Pangalawa. Ayan. Kompleto. Puro ka mga yung shooting. Puro assist bagay ng kanala. Inadubaho na inaasahan sa tres. Nagtaltal! Sadam. Tumedi sa ring sa ilalim. Sobrang taas. Tumawa sa ring. Ay sus. Buto na sa Brabante. Brabante. Nakita na. Si De La Cruz. Pinasa. Ang ganda. Pinalik pa. Brabante pa rin. Pinasa kay Caparino. Anjay. Libre. Kaya pa rin. Andra. Brabante. Buto na na. Say. Papagal. Altarejos nakizagaran. De Los Reyes. Ay, sayang. Olivernes.
Pull-up numbers. Shot ay may nakita. Ando na. Number 7. Pushing foul. Substitution. Ayan. Sino? Ara, sige. Almosera, Toltareos, Olivernes, and the shot, tugbo na naman, yes! Grabe ang shooting ni Tugbo, kanina pa yan. Grabe. Yan, De La Cruz. 37-43, kunti na lang sana. Andiyan, sayang ka na ng pasa. Na-recover ni Camarillo. Back to De La Cruz. Dobrabante, step back. Yay! Pat-play! 3 points? 3 points! Sabi ng referee. Kita yung tugbo. Almosera. Ay. Symbol. Substitution, De La Cruz out. Daniela Sin. Magita na sinyal gali premier. Ready shoot. Ay, Yuti, munti ka na. Olivernes, tutugbo. Ay, sayang hindi binitiwan. Nalimot. Time out! Bo. Sabla 3 dollars. Ano may tripping ada si Chihuahua, ada. Sumunod. Masira pasaya na nagbibisig. Malay mo na yan. Pag-scout baga. Sa siguro. Pwede ka rin yung gudan. Yan, Probante. Pinasok. Wala. Intercepted. Wala. Kumes. Adra. Ay! Yun. Ginamit ang utak. Malis ka di pala. Wey! Terima Santiago. Substitution. Substitution. Altichin. Excited lang. Ay. Palangin na. Bukol sa tres! Pumutok na si Cañelas. Parehas na. Ang score, Didlak at 43. Sabla na 3. Almosera drives. Yes! Strong move by Almosera. De Los Reyes. Binabatan ito ba? Up. May tapos. Carrying the ball. Committed by De Los Reyes. Dari. Dara. Francisco. Altareas. Back to Francisco. Pumukol. Munti ka na. Andra si Almosera ang sipag. Yun. May nasilid. Number 6. Holding foul. Third team fouls. Ay maramang game ninyo. Altareas. Inbounding. Naghahanap. Ay! Nag-play. Ang ganda ng play na yun. Apat na naman ng kalamangan ng Tagabuyo. De Los Reyes. Ito na ang play. Kay Cañelas. Ang ulit. Ang gala. Sinabi na. Grabe na.
Dalawang sunod na tres ni Canyelas. Shoot lang, pero niya pag Talaan magurang man lang. Bawi! Tumo! Shoot! Ay, sayang. Amo ganun magurang kung natira. Balikan yun. Nasa dugo daw, sabi ni Lagadoy. Nasa dugo pa ngayon. 10 to shoot. Tugbo. Pull-up jumpers. Masyadong malakas. Nakita si Altarios. Altarios, buti ka na. Ngunit ay nakita. Number 0-0. Finishing foul. Substitution. Caparinho out. Espijud. Warning for penalty. Barangay Minyo. Alito rin kasi nalit makita, no? Dapat dito. Kapan sa jersey nila? Ayan na. Si nakawala. Si Bulante. Good photo by Bulante. Pagkarayo, dito mo anong kapilido. Oh, number 30. Yan, De Los Reyes. De Los Reyes. Setting to play. Pinasa sa gitna. Kay Spion, na-recover ni Canyelas to Spion. Patay on board. Kunti ka na, Almosera. Almosera pa rin. Almosera. Pinasa sa wala. Sayang, walang rumak. Sabi, bagkat daw. Na ano siyang tusik. Kailang nag-inayam, nagdalagan. Wala nagpiniya. Ala, De Los Reyes. De Los Reyes. Ano naman, si Canyelas. Step back, Canyelas. Pinasa kay Espion. Espion. Suntres. Nakabulo na ang mga Leon. Si Espion. Tabla na. Ang score na naman. Altarios, pull-up jumpers. Josing Ilias. Masyadong malakas. Tuhan ni Baron. Baron. De Los Reyes. De Los Reyes. De Los Reyes. Pinasa naman kay Canyelas. Canyelas. Ay, sa gitna kay Altuche. Sa palpal. Ando na si Baron. Yoseng. Ano na. 5 to shoot. Pinasa ba? Napasarap na. Yes! Altuche. Ganto. Lamang na. Lamang na ang tagaminyo ng dalawa. Say. Seconds to play. Francisco. Good. Yan. Good yan. Good. Bao yun. Good yun. Atra by Tumito. Hey, blocking. Illegal pick. Illegal pick. Number 0-0. Blocking. Illegal pick. Substitution. Baron out. De La Cruzin. Tabla na naman. Ganda ng laban. Francisco to Almosera. Almosera, hinarangan ni Espion. Ay, sayang. Penalty situation. Number 3. Illegal cylinder. Oh. Penalty. Cylinder foul. Galing. Run out. Oops. Dalawang malayang magbubus do ni Almosera. Pinanigurado na. Sigurado na. Daming fans ng Tagabuyo.
Double sunod sa panaw. May nagasiyak. Nabatian. Good for 2. 15 seconds. Sa ating third quarter. Ando lang. Ganda ng pasa. Shot. Rebound Gandoy. Ispayan. Wala. 1 second. Wala na. Wow. Score ba natin? 53-51. Dalawa lang ang kalamangan ng Tagabuyo. Magandang laban. Parehas. Walang talo. Pero ngayon, mamaya, may talo na. Panigurado. Francisco. Tualtarios. Tubo, pull-up numbers. Shot. Para Espihan. Espihan. Lumar. Yan, si De La Cruz. Ay, Salayaw! De La Cruz. Salayaw! De La Cruz. Pinasok ang depensa. Ganda ng pasa kay Alpiche. Yes. Grabe ang play na yun. Kahayaw. Altarias. Crossover kay Almacera. May napinuta. Basket count. Number 6. Iling assailed the foul. Bonus shot. Bonus shot. Second personal foul. Number 6. Bonus shot ni Almacera. Yes. Lamang na ng tatlo. De La Cruz. De La Cruz. Setting the play. Pinapatay ni Saddam. Pure lang ka na naman. Pasahay. Buti na lang. May tumulak. Tumulak. Number 21. Francisco. Gives up the foul. Pushy. Third personal foul, Francisco. Okay na. De La Cruz inbounding. Pasto. Canyilas. Atong Brabante. Nag-recover na. Atay na. Hana na naman. Aday. Masaklat. Good luck na lang tayo. Umuula ng dress talaga. At na. Recover pa ni Espihan. Espihan. Kinalawa. Wala. Sayang na yun. Altarias. Yan. Nitipat sa Altarias. Grabe. Bumabalik. Ang mga galaw ni Altarias. De La Cruz. Binitbit. Yes. Grabe. Palitan. Palamang lamang. Ngayon, bidlak na. Francisco, pinasok. Pumasok, pinasa. Bulat. Wala, kanto. Pinira, wala pa rin. Bulante. Pinira, wala pa rin. Bulante na rin, Brabante. Brabante, to De La Cruz. De La Cruz, pinasok. Kay Lagadois. Kapatid ni Lagadois. Yan, Francisco. Ano mo na? Si Lagadois yung nasabi ko ha. Number 6. Pushing. Substitution. Francisco out. Olivernes in. Baba ka muna dua, oh! Baba ka muna dua, orang dikin. Olivernes, Tualtarias. Pinasa kay Almacera. Ando na si Tugbo. Iyay. Lamang na naman. Ang buyo. Sayang.
Barabante, pumukul sa 3. Shoot. Adra, Espion, step back. Kay Altuche. Yes. Parehas naman ang score natin. Ang ganda ng laban. Ang Kumurat, talo. Almasira, sa gitna, munti ka na. Kay Saddam, yay! Patay kita dyan. Illegal pick. Number 18, illegal pick. Score 60. Sino kaya ang kukurap? Ang kumurap ang siyang talo. Ayan, patay. Nice. Short. Recover by Espion. Short pa rin. Ay, Almosera, pinasok ang depensa ng mga taga-Minyo. Kinaliwa, wala. Na-recover ng Lupernes. Ay, it's a traveling. Dalawa sila. Kapit DC. Aira, De La Cruz. Ayaw pagit kayo pare. De La Cruz, binabata ni Altareos. Nakapasok, pinasa kay Altuche. Masyadong malakas. Pasto Olefernes. Umukol. Way, humabol. Apos. Number 3, illegal contact, 2 shots. Ano nila na-cover yung buto mo? Ayun, kung ano maganda ni Casper. Third, team fouls ng Minyo. Yes. Swak na swak. Jumpers. Ready. Ready jumpers. Labang na ng isa. Manalagdagan. Wala. Ay, grabe. Sayang yun. Power rebound punta ni Almosera. Kaya lang sumubra. Sayang. Ano na? Lagadois. Kapatid. Sobraman. Andras Brabante. Strong one. Tinira. Wala. Sayang. Andras Almosera. Altareas. Dalawa sila. Yeah. Time out. Minyo. Tagay. Nagparehas na siya. Tululang ang lamang ng buyo. Ayan. Kanyilas, bumigi. Kanyilas pa rin. Andiyan ka Altuche. Wala, minadali. Andiyan si Almosera. Tuloy. Yay, grabe. Alaga. 5-point lead. De La Cruz, Sobrabante. Yay! Sayang ang depensa luwag. Altareas, kay Olivernes, full of numbers. Malakas. Tumating iba Espion Altuche. Tukanyilas, kumukul sa 3. Yes! Parehas na naman. Mursang play. Adalah, ito po. Grabe ang laban. Tikdikan. Almosera. Pinasa. Ang ganda. Tugbo. May sumabit. Sobra ang mga tira. Number 69. Illegal contact. 2 shots. Substitution. Almosera out. Ansuday. Amang hodo. Okay na. Warning for penalty. Barangay Minyo. Dalawang malayang pagbubuslong ni Tugbo. Shoot yan at may bantay. Ang harap pa. Grabe ang punch.
Isa na lang. Isa lang pala. Isa lang ang lamang. Ako nagbubuhay-buhay na. Yan. Jumpers, ready. Simpak, result. Nadagdagan ng dalawang kalamangan. Grabe. Kapit. 4 minutes, 15 seconds. De La Cruz, pinasa kung depensa. Iyay, wala. At na, Saddam. Iyay. Dating galit ni Saddam. At na, nakaw pa. Nanakawan ang saklap nun. Apat na ang labang Almosira. AC, wala. Munti ka ba ang TJ? Munti ka na. Saray. Munti ka na sana. Canyelas. De La Cruz. First one. Kunti na lang. De La Cruz. Nabitawan. It's a jump ball. Bola pa rin ang ninyo. Time out. Doon na. 3 minutes, 32 seconds. Apat lang ang inahabol ng taga-Minyo. Tig-usan na lang ng time out sang kada team. Probante, Baldeng, naghahanap. Binasa kay De La Cruz. Time to shoot. Altra. Yan, symbol. 7 to shoot. 7 to shoot. De La Cruz, inbounding. Nakita si Probante. Aray! 5 to shoot. Tumukol sa dress. It's a good. Umabot. Ay, ganda ng shot. Sayang. May humabol. Yan. Number 24. Illegal contact. 2 shots. Malayang pagmumuslo. Dalawa yan. Para kay De La Cruz. Pasan. Ganda ng tira. Talora lang. 3 na lang. Mabawasan kaya. Jumpers, ready. Muli hapon. Grabe punto. Ayan, 69-67. Dalawang puntos ang hinahabol ng taga-Minyo. Francisco, nandiyan sa Almosira na agaw. Ang ganda. Patay na. Munti ka na. Buti na lang. Good luck na naman tayo. Good luck sa 69. Ang sagwa ng score. Ayun. May sumabit. Number 26. Illegal use. Penalty. Penalty na po. Oras 2 minutes 43 seconds sa ating final quarter. Unang tira. Short. Dili pantalon. Pressure mga yan ng kanam. Jumpers ready. Pangalawa. Ayun. Okay na. May awa pa rin. Brabante. To De La Cruz. Tuloy. Yay! Sumabit lang sa ring. Ganda na sana ng lusot. Francisco. Tangal Tarias. Lasing Tiglas. Yes! 3 naman ang lamang. 3 naman. De La Cruz. Pilas Reyes pumasok. At libre. Yes! By Iskihan.
Francisco. Last 2 minutes. Francisco, tatlo na. Masakla, panya na. Dilaklas pumasok. Pinasa kay Brabante. Dilaklas, shot. Yan, Francisco, 1 minute 40 seconds. Altareas. Wow, alam na pasa. Sayang na exhibition pa. At ito na. Tahoy. Ayan, walang kontak. Olivernes. Almosera. Bulat Lapas. Wala. Yay. Brabante. Dulas Reyes. Muntiga na. Natanang na. Wala. Ayun tayo bataman. Muntiga na. Pumuka ng tres. Yes. Baby na close. Grabe. Parehas na naman. Parehas. 74. Grabe. Seconds to play. Bumba, palat ng first shot. Tagal na. Ano na, pagkakataon ng Minyo na magalamang 38 seconds. Palagros! Ang ganda! Ayan. Francisco, 27 seconds. Francisco, Daltareas, Sabra. Yes. Paresa, Rara, 21 seconds. Brabante, Inaras. Nakuha. Ay, na. Ano na, mapupunta. Yan, bola ng Tagaminyo. Substitution. De La Cruz out. Kanyilasin. Parehas mo ang ating score. 76. Tama. Tanda ang magwawagi. Kung mag-overtime na sa lawag ng Suman. Metal ba? Wala ng time out ang Minyo. Ang Buyo may isa. Ibaw ay parahiwag. Okay na, ito ang pinaka-crucial game. Deadlock at 76 ang score. Tara. Yan, ang magandang Stress na sila. patawagan. Iyon. Rebound pa rin. Oras, 7 seconds. 5 seconds, 3 seconds. Altareas. Wala na. Grabe. Kapagal. Five minutes. Bola ng Buyo. Francisco. May tig-isang timeout kada team. Francisco pumasok sa gitna. Pinasagay Almosera. Sobrang malakas. It's a jump ball. Bola ng Minyo. Let's go! Ano na? Huwag magpadali. De Las Reyes pumasok. Ay, ganda. Wala lang. Almosera. May aray. Diyos ko. Patay. May nagbayad na sila. Una. Number 6. Holding foul. Penalty. Penalty po. May nagbayad na. Sanusad sana. Sanusad. Wala pa. Number 6 ng Minyo. Warning. For fouled out. Diyan na naman si Almosera. To free throw. Yes. Ready? Jumpers.
Isa pa. Yan. Talaga, pag may nagasiyak, nagatuunwan ang bola. De Los Reyes. De Los Reyes. De Los Reyes. To Espian. Grabe. Isang tira lang. Lamang na lang isa. Iyay. Altareas. Sumalaksak. Power move by Altareas. Tilap-tilap. Si Altareas. Ninanamnam ang kanyang power move. De Los Reyes. Tukanyela. Yakay. Nananilay. Grabe kalumoy sa mga tira sini. Grabe. Francisco. Andon. Ayan. Dalawa sila. Tanyelas. To Brabante. Brabante. To De Los Reyes. Lamang na lang dalawang minyo. Kanyelas. Wala. Masyadong malakas. Nag-relax o, lamang kita. Number 19, Altareas. Altareas, sumagasa. Tinasa ang depensa ng Minyo. Nandun si Almosera. Titlak naman tayo. 3 minutes, 8 seconds. Brabante. Ano naman na libre na naman si Kanyelas. Buti na lang. Baba na, baba na. Sige! Francisco, libre-libre. Si Almosera. Lamang na naman ang dalawa. Grabe. Uhoy, may bumagli. Mo daw, tumama ka, Nonoy. Tapos ka. Mabubugtuan ka mong liog. Lamang sintan dua. Agoy. Iwag! Cut ka na. Munti ka na. Time to shoot. De Los Reyes. Ayun, traveling. Substitution. De Los Reyes out. Grabe. Ang kakaranap ka mo, Nonoy. Imat-himat ka mo, kay PC ka din na. Yeah. Duwan lamang. 2 minutes, 18 seconds. Francisco, lamang ng dalawang buyo. Ano naman, Almosera. Strong move, wala. Tumanting ito yung Brabante. Brabante. Nakita si De La Cruz. De La Cruz. Baba na! Pasta. Kanyilas, back to De La Cruz. De La Cruz. Sa gitna. Kay Kanyilas. Bumukol. Yes. Kanyilas na naman. Altareas. 1 minute, 44 seconds. Ayun. Nice. Sayang. Hindi nagkaintindihan. 1 minute, 41 seconds. Hindi nyo napansin. Parehas ang score. Abe, nangangamoy. Double overtime. Para ni. Grabe ang laban talaga. De La Cruz. Setting replay. Dumay diskarte. De La Cruz. Wow, ganun spin move. Back to Brabante. Sobra. Tugbo. Pass to Altareas. Altareas. Hinaharang. De La Cruz. Sumagasa. Tiniharang. Grabe. Si Altareas. Tilap-tilap na naman. Grabe na si Altareas lagi. Ano na. Ay, dancing. Simple. Yan na, pinagbabawal. Altareas, na lang. Oh. Lamang ang bulo ng dalawa. Oras, 1 minute, 0.01 seconds. Says the play. Andrew na, right, ano?
Ato na! Tugbo! Yan! Apat na ang lamang. Aray! Iyaw. Patay! Espion! Espion! To Canyilas! Canyilas! To Brabante! Brabante! Pumungan sa tres! Shot! Canyilas! Wala! Inaalat na! Ato na! Ole Pernes! Pumukol? Wala! Ay! 20 seconds! Tumula sa tres! Shot! Ayan na! Ayan! Hara na! Pwede na! Pwede! Ayan na! Ayan! May nanalo na ata! Francisco! Pass out! Ole Perez! Yes! Nanalo pa rin ang tayo! Congratulations! Bello! Grabe! Pass out! Katang-taon sa laban! Wala malanin